klijenta, odnosno preko ovog data noda, ako stigne zahtev neki da je potrebno obraditi neke podatke, on prosto zna gde su ti podaci locirani, pa će na osnovu toga i vršiti izvlačenje podataka, jer zna na kom nodu se nalaze koji podaci i tako će izvršiti optimizaciju, odnosno gledat će da izvuče podatke sa nodova koji su najbrži, da ne bi opteretio mrežu. Ovo su dva načina uopšte implementacije mapera i reducera. Sam Hadoop je implementiran korišćenjem Jave, tako da maper i reducer možete, same te programe koji vrše obradu podataka, odnosno mapiranje i redukovanje, možete pisati u Javi, ukoliko ste upoznati sa tim programskim jezikom, ili drugi način jeste streaming mod, odnosno kreiranje taskova, kreiranje mapera i reducera, korišćenjem nekih skriptnih jezika kao što su Python, Ruby i tako dalje. Mi ćemo konkretno danas pokazati kako izgleda maper i reducer pisan u Pythonu. Vidjet ćete, nije mnogo dugačak kod, tako da ćemo proći detaljno da vidite šta on u stvari tu pokušava da uradi i kako izgleda jedan program napisan u Pythonu, kako izgleda maper i kako izgleda reducer. Ovdje je sada data jedna klasa koja je napisana u Javi, koja u stvari treba da izvrši obradu podataka. Ovdje vidimo, ja neću toliko uzlaziti ovdje u detalje, ne znam koliko ste upoznati sa Javom, ali vidimo da ona u stvari proširuje neku MapReduce base klasu, znači ona se nasleđuje, i ovdje vidimo šta on u stvari radi. U principu, ceo gore deo vam je nebitan, ali ovdje od ovog string line vidimo šta će on u stvari uraditi. On pokušava, znači, iz nekog ulaznog input streama da izvuče podatke i da ih prebaci u string. Ukoliko, mislim, sada ne znam koji je tip podatka, ali će u svakom slučaju korišćenjem tu string metode cijel input prebaciti u string. Ovaj ovdje string tokenizer u stvari služi za deljenje cijele te linije koju je dobio, znači neka to bude određena rečenica koju je korisnik uneo. Ono što ovaj tokenizer pokušava da uradi jeste da celu tu rečenicu, odnosno ceo taj input, da izdeli na tokene. Tokeni su mu u stvari reči, znači on će nalaziti gde mu je neki space, gde mu je tab, i tu će upravo da deli ceo taj string koji je dobio i da izvuče pojedinačne reči koje se javljaju, recimo, u toj liniji teksta. Ovaj ovdje sad while deo, znači prolazi kroz sve tokene, odnosno prolazi kroz sve reči i ispisuje mi ovaj output. Kaže, ta reč, odnosno taj token se javio jednom. Znači za svaki će ispisati one, odnosno da se pojavio jednom ukoliko nađe na tu reč u tom stringu koji je dobio. I ovo bi otprilike bila neka klasa koja će implementirati, recimo, traženje reči beach, što smo prošli kroz onaj malo pre primer, a ovako bi izgledala neka klasa u Javi koja bi upravo služila u tu svrhu, koja bi vršila to parsiranje teksta i njegovu analizu. Ovo su sada naredbe koje se koriste ukoliko se odlučite za implementaciju mapera i reducera korišćenjem skriptnih jezika. Ova ekstenzija y u stvari označava program koji je pisan u Pythonu i ovo su sada naredbe koje će se koristiti ukoliko ukoliko su maper i reducer napisani u Pythonu. Ovo na početku linija pod brojem 1 jeste u stvari omogućavanje streaming ovog moda, odnosno omogućava korišćenje ovih svih programa koji su napisani u Pythonu. Preko ovog ključne reči input, output vi definišete šta je ulaz, odnosno treba da definišete lokaciju na kojoj se nalaze ulazni podaci. Posle ćemo baš i vidjeti u ovom programu, odnosno primjeru kroz koji ćemo proći, vidjet ćemo kako se definiše input. Znači, vi treba u stvari da mu kažete gde je lokacija na njegovom HDFS-u, odnosno distribuiranom file sistemu, gde se nalaze podaci. Šta će biti output, odnosno u kom folderu će on smestiti ceo izlaz iz našeg ovog programa
i treba da mu kažete gde se nalaze maper i reducer. U onom primjeru koji ćemo posle proći, vidjet ćete da su input i output, znači sami ti ulazni i izlazni podaci, će biti smešteni na Hadoopovom file sistemu, dok će on maper i reducer programe pozivati sa našeg lokalnog file sistema. Znači njih nećemo prebacivati, oni će ostati na lokalnom file sistemu i vidjet ćemo kako izgleda posle ta obrada podataka. Ovo izgleda primjer jednog mapera napisanog u Pythonu. Ovdje sad da vidimo kako on u stvari funkcioniše, odnosno kako obrađuje određeni tekst. Znači ovdje for line in sys st d in je u stvari standardni input, odnosno za svaku liniju koju je korisnik uneo, prolazi, ovo form prolazi, znači kroz sve te linije koje je recimo korisnik uneo, odnosno koje su možda u za obradu. Ovo strip će u stvari samo otkloniti white space-ove, znači sa početka i sa kraja, ukoliko ima white space-ova, znači on će to da skine sa stringa, da ostavi, da kažemo, čistu liniju. Ono što je malo pre radio onaj tokenizer u Javi, sada radi ovaj split. Znači split će da uzme cijelu liniju, odvojili smo ove white space-ove, i da je izdeli po rečima. U principu gleda znači gde mu je tab i tu će da preseče tu liniju i da kaže ok, to je jedna reč i tako će da isparsira cijel ovaj tekst. I na kraju, za sve reči ovo for word in words, words su sve reči koje on uspeo da iscepka tako. I šta sad kaže form? Znači form je petlja koja prolazi kroz svaku tu reč u ovom words nizu i kaže za to print, odnosno ispiši mi kao rezultat samu reč i broj 1, to je ono što je malo popisalo u one, odnosno reci da ako si naišao na tu reč, ona se pojavila 1. I tako kroz ceo tekst prolazi. To mi je rezultat ovog mapera, mislim nije ovo u principu nešto komplikovan, ali to bi bila njegova funkcija, ovo je sad neki jednostavni primjer koji prikazuje kako on u stvari radi. Sad gledamo kako funkcioniše reducer. Reducer sada treba da uradi šta? Znači, maper je uradio mapiranja, video koje se sve reči javljaju. Za svaku reč koja se javila u tom nekom tekstu, on je rekao 1. Znači, tako da imamo ponavljanje. Ovo je ovde kod, neće detaljno ovde prolaziti, ali u principu uzima output iz mapera, znači to je sada input u reducer, prolazi kroz sve te parove koji su u okviru ovog line-a, znači ovo line split tab, znači uzmi mi taj, praktično, taj par, key value, koji je bio izlaz iz prethodnog iz mapera, podeli ga tamo gde si naišao na tab, odnosno uzmi mi posebno key, posebno value i to smesti u ove ovde promenljive. Znači, words će mi sada biti onaj key koji je bio izlaz iz mapera, count, to je u stvari jedan gore što je bio izlaz iz mapera. Nebitno, ovo sad nije vam toliko bitno, on pokušava da count prebaci u integer, ako nađe na grešku, tu ću samo da prijavi tu grešku, kaže accept, i šta treba da uradi sledeće? Znači on prolazi kroz sve te reči, ukoliko naiđe na istu reč, znači vi ćete sad imati ponavljanje, malo prije iz mapera ako smo imali, znači on će reći word 1, pojavila se 1, pa kaže word 2, pojavila se 1, pa će naići ponovo na word 1, pa kaže ponovila se 1. I tako dalje. Sad ono samo što sam zaboravila da vam kažem, sad kad sam krenula, ne znam da li se vidio, kad sam krenula da vam pišem, ono što je još ključno za maper, to sam zaboravila da vam kažem, jeste da kada izvrši ovo mapiranje, znači ovo, word 1, pojavila se 1, word 2, pojavila se 1 i tako dalje, on će izvršiti sortiranje ovog rezultata. Tako da će prvo prikazati sve kada se word 1 javila. Znači svaki put kada je naišao u tekstu na tu reč, on će da mi napravi taj par i prvo će njih da stavi, da ih sortira, pa će onda da ispiše za word 2 i tako dalje, znači tako dok ne prođe kroz sve reči na koje je uopšte naišao. Šta radi sad ovaj reducer ovdje?
on proverava koliko se ova jedna reč, znači to što se kaže, ako je ovo car word, znači ukoliko je trenutna reč je recimo word 1, ukoliko je jednako ovoj sledećoj reči, znači on prolazi kroz sve ove redove, odnosno sve ove kolekcije koje je dobio, kao ulaz kaže povećaj broj za 1. Ovo car count, znači to mi ono na početku je postavljeno na nulu, i kaže ukoliko nađeš na istu reč, kao što na primjer u ovom slučaju, ti mu dodaj ovaj value koji je stajao uz reč. Znači ti onaj count koji je inicijalno postavljen na nulu, uvećaj za ovu vrednost 1. Znači ono car count plus jednako count u stvari znači na onu prethodnu vrednost dodaj ovaj count i to će biti sada nova vrednost za ovaj count. Znači u prvoj iteraciji bit će vrednost 1 jer će reći 0 plus 1 jednako je 1. Pa u sledećoj iteraciji kada nađe na ovu ponovo istu reč, reći će bio mu je count u prethodnoj iteraciji 1, ok, dodajmo još ovaj 1 i tako će da uradi za sve reči i da kaže na kraju sumirano, ok, word 1 pojavila se ukupno 2 puta. I tako prođe za sve reči i kaže za svaku reč koliko je ukupno se puta pojavila i to je na kraju print koji će mi odštampati reč i ukupan broj pojavljivanja tih reči kao rezultat svih onih rezultata mapera koje je obradio. Ovde se sad pominju i ovi ostali nodovi koje sam pomenula. Znači imamo job trackera i task tracker. Malo pre sam već rekla da ovaj job tracker vodi računa o tome kako su ovi data nodovi podeljeni, gde se nalaze koji podaci. U skladu sa tim pravi plan izvršenja mapera i reducera i dalje prosleđuje zadatke ovim nodovima. Znači ovo sad što je ovako uokvireno su različiti nodovi gde se podaci nalaze. Za svaki taj nod sada imamo task tracker koji će za taj specifičan nod da prati izvršenje taska, odnosno da prati izvršenje mapera i reducera. Znači on će da proverava dokle je maper stigao, kada završi maper cijel svoj posao i izvrši mapiranje svih, recimo, reči, na našem primjeru, onda prosleđuje podatke dalje reduceru. Kada on završi sa obradom svih tih podataka i kaže šta je krajnji izlaz, koliko se svaka reč puta pojavila, onda obavesti gore job trackera da kaže, ok, moj nod je završio, obradu svih tih podataka, možeš dalje da pređeš na šta je potrebno da se radi sa tim podacima, a u principu oni će, kada se izvrši kompletna ta obrada, na kraju će biti upisani, znači to je ovo dole što je nacrtana kao baza, odnosno naš dataset, znači tu će da upiše upravo output, odnosno rezultate koji su dobijeni kao izlaz iz reducera. I tako za svaki od ovih nodova koji postoje. Ovo nije toliko bitno, ali čisto da znate, trebalo bi bar da ste na prethodnim nekim predavanjima pomenuli R i zašto se koristi, njegove funkcije. Ovdje je čisto samo naglašeno da možete koristiti R u okviru Hadoopa, tako da sve one standardne komande koje se inače koriste u Hadoopu možete koristiti unutar ovog R-a, možete koristiti za pokretanje ovih jobova, odnosno za pokretanje mapera i reducera. I ovo su neke od komandi koje mogu da se koriste, ali neću se tu puno zadržavati, znači to nije bitno, ali čisto da možete da znate da možete da kombinujete sa ovim R-om. Ovo je u stvari taj paket R Hadoop. Ovdje vidimo da on može da radi sa Hadoopovim file sistemom, pa možete iz tog R-a da pozovete recimo naredbu list tables, odnosno da mi izlista sve tabele koje postoje u HBase-u, da mi pokrene neki MapReduce program. Evo kako izgleda pokretanje MapReduce programa iz R-a, znači kažete mu koji je input, koji je output, koju će funkciju koristiti koji maper i koji reducer gde su oni definisani. Tako znači možete iz R-a da prosto manipulišete ovim programima i samim podacima koji se nalaze na Hadoopovom file sistemu.
Ono što samo ovde, da, to sam videla, znači da nije prikazano, u principu još jedna od komponenti koja se ovde koristi, znači ovde sad vidite da job tracker je taj koji gleda, koji raspoređuje taskove u zavisnosti od toga gde su podaci smešteni. Ono što sam malo prije pomenula, znači Hadoop ima sada još jednu tu komponentu pored ovog mapvera reducera, izdvojenu koja se zove yarn i koja upravo služi za upravljanje tim resursima u njegovom file sistemu. Ovdje sad to nije prikazano, ali ok, čisto da znate, znači da to može da bude izdvojeno kao poseban nod koji će upravo voditi evidenciju o tome. Dalje šta imamo, kada smo završili sa opisom samog Hadoopovog file sistema i ovog mapera i reducera, slede ovi različiti jezici koji mogu sada da se koriste nad Hadoopovim file sistemom. Mi ćemo pominjati Pig, Hive i HBase koji se u stvari koristi kao, ajde kažemo, neka baza nad kojom možete sada da izvršavate određene upite. Pig je jezik koji se koristi za, u stvari, data flow jezik i vidjet ćemo kako može da se, on u principu zamenjuje ulogu. Znači, u principu, ako koristite Pig, ne morate definisati mapper i reducer programe, već možete izvršiti obradu podataka preko njega. Hive nam služi kao upitni jezik, u principu on se zove i Hive QL, zato što predstavlja donekle implementaciju SQL-a. Znači, nije u punom smislu te reči SQL, nije baš takav jezik, ali koristi te neke koncepte koji se inače koriste u SQL-ovom standardu, pa ih primenjuje nad ovakvim podacima. I ima moj HBase koji ćemo posle malo bolje obraditi, ali vidjet ćemo kako on može da predstavi podatke preko ovog HBase. I čemu koristi ovaj Zookeepera, ovdje je samo pomenuti, pa kasnije ću vam to malo bolje objasniti. Ovdje sada su prikazani po nivoima u odnosu na Hadoop, odnosno njegov file sistem, koliko, da kažem, će korisniku biti vidljiv taj njegov file sistem, u zavisnosti od toga da li koristi Pig, Hive ili HBase. Evo, gore piše less visible u Hadoop. Ako se odlučite za korišćenje Pig jezika, on se implementira direktno nad Hadoopovim file sistemom, tako da će korisnik imati uvid u organizaciju svih nodova i u to kako su podaci raspoređeni. Hive predstavlja viši nivo, tako da će tu korisniku biti manje vidljiv sam izgled Hadoopovog file sistema. I na kraju, na najvišem nivou se nalazi HBase koji u stvari uzima te podatke iz Hadoopovog file sistema i skladišti ih u nekoj formi. Sad, HBase pokušava da napravi strukturirane podatke. Znači, inače, ti podaci koji se nalaze na Hadoopovom file sistemu su nestrukturirani. Znači, tu imate samo hrpu nekih podataka koji su dobijani sa različitih izvora. Znači, ako zamislite samo Facebook, može da bude 300 različitih informacija koje apsolutno nemaju nikakve veze jedna sa drugom. I sve te podatke o svim korisnicima koji koriste Facebook ćete čuvati na tom Hadoopovom file sistemu. Ono što sada HBase pokušava da uradi jeste da nađe neku strukturu u svim tim podacima koji su, u stvari, se nalaze na Hadoopovom file sistemu. HBase može imati svoje uskladištene neke podatke, znači unutar svoje neke baze, a takođe može imati i podatke koje neće čuvati kod sebe interno, već će oni i dalje stajati na Hadoopovom file sistemu, ali će ih on po potrebi učitavati i koristiti za neku obradu. To je takozvani lazy load, odnosno znači on ne čuva te podatke, nego samo kad mu treba on pozove i učita sve te podatke koje su mu potrebne. Ovde je dato sad malo detaljniji opis ovog Pig programskog Pig jezika. U principu, ono što samo trebalo da se zapamti kao napomena, da Pig ne možete koristiti, odnosno nije preporučljivo ako je vama potreban samo jedan deo tih podataka.
Znači, PIG će vam u svakom slučaju izvući sve podatke iz, recimo, file sistema Hadoopovog, tako da nije preporučivo, odnosno ne može se baš koristiti, mislim može, ali nije preporučivo da se koristi ako je vam potreban samo jedan manji skup podataka. Ovde su sada data dva načina kako se uopšte PIG komande mogu izvršavati, pa ćemo vidjeti jedan manji primer kako izgleda PIG jezik. Možete se izvršavati preko Granta, znači to je njegovo sad okruženje gde možete kucati sve naredbe, može izjave i znači može iz preko komandne linije. Vidjet ćemo posle kako možete Hadoopom da pozovete, odnosno da podesite ovaj mod i kako možete da kucate sve ove naredbe u ovom jeziku. Ovdje sada vidimo kako izgleda neki kod napisan korišćenjem PIG jezika. U prvoj liniji, neću da se detaljno prolaziti, ali u prvoj liniji on u stvari učitava podatke. Znači u prvoj liniji vi treba da mu prosledite gde se putanje, na kojoj se svi te podaci nalaze i treba da mu definišete strukturu tih podataka. Pa kažemo, on će primiti neke rekorde iz ovog dataseta samples. Imaće tri kolone, odnosno tri vrednosti, imaće godinu, temperaturu i neki quality. Za svaku kolonu, za svaki parametar mi smo definisali kog će biti tipa. U sledećem redu ono što će on ovde uraditi jeste filtriranje tih podataka, odnosno reći će ok, nemoj da mi uzimaš rekorde ukoliko je quality, ne znam, jednak nuli, četvorci, odnosno uzmem, pardon, rekord ukoliko je quality jednak nuli, četvorci, petici, devetki. I isto će proveriti temperaturu, odnosno proverit će da li je temperatura različita od ovog 999, što pretpostavljam da znači da vrednost nije poznata. Znači, prosto takve rekorde koji ne zadovoljavaju ove kriterijume nemoj da uzmeš ovde, već samo ovo što je ovde ispisano. U sledećem redu će izvršiti grupisanje svih tih rekorda po godini. Odnosno, ono što mi pokušavamo da uradimo korišćenje sad ovog ovde jezika jeste da kažemo, ok, za svaku godinu koja je to bila maksimalna temperatura. Sličan je, mislim, možete prepoznati neke korake koji podsjećaju na SQL, ali nije baš takav jezik. U četvrtom koraku on će prolaziti kroz svaku grupu i reći će koja je maksimalna bila temperatura za tu grupu, a grupe su nam ovde godine. Što znači da će on za svaku godinu da mi kaže kolika je bila maksimalna temperatura. I ovo na kraju dam je u stvari samo ispisivanje rezultata. Odnosno, kada izvršiš grupisanje svih tih redova, izračunaš kolika je bila maksimalna temperatura, sad mi samo za svaku tu godinu ispiši rezultat, ispiši kolika je bila maksimalna temperatura. Tako da, znači, ovo je sad neki manji PIG kod koji će učitati i obraditi podatke i izvršiti neku analizu. Ovo je sada poređenje samog PIG jezika sa SQL-om. Najbitnija po meni ovde razlika između PIG programskog jezika i SQL-a jeste što PIG ne mora da ima šemu, znači ne mora da bude definisana šema podataka, dok je kod SQL-a šema obavezna. Ono što PIG može da koristi kao opcijno jeste da može da mu bude definisana šema, ali se ona proverava samo ovde piše u runtime. Odnosno, samo kada pokušavam da učitam podatke, on će proveravati da li su ti podaci usklađeni sa šemom i ukoliko jesu, onda ok, preuzmi ih dalje za neku obradu podataka. Kod SQL-a to funkcioniše obrnuto, odnosno on neće vam dozvoliti da ubacite podatke, da izvršite load, ukoliko ti podaci nisu usklađeni sa šemom. Znači, ovde praktično PIG će dozvoliti da ubacite bilo šta, ali zato kada čita podatke, onda će proveravati da li je to usklađeno sa šemom ili nije. Tako da, znači, malo drugačije funkcioniše, s tim što kažem kod ovog PIG-a šema uopšte nije obavezna, dok SQL obavezno mora da koristi šemu koja mu je definisana. Sledeći upitni jezik koji smo malo pre pomenuli jeste Hive. On je, kažemo, malo više liči na SQL.
na njegov standard. Vidjet ćemo sad, postoje tu neke razlike, postoje neke ključne reči koje su sada karakteristične samo za Hive, inače se ne koriste u SQL-u, ali imate i neke zajedničke koncepte. Ono što je sada karakteristično ovde, znači on može da koristi šemu i da je primjeni na podatke koji se nalaze na Hadoopovom file sistemu. Ovde su nam sada data poređenja, ovo smo stvari već videli. Evo, ovde su znači sada dati način izvršavanja ovog Hive upitnog jezika. Znači može da se izvršava preko komandne linije i može da pristupi ovom Hadoopovom file sistemu korišćenjem ovih nekih ovih komandi. Ima interne neke tabele koje se nalaze unutra ovog Hive-a, a može da ima i eksterne neke tabele koje se inače nalaze na Hadoopovom file sistemu. Ovde sada je dat jedan kod koji prikazuje, praktično radi isto što i onaj malo pre pig koji smo prikazali. Ajde sad da vidimo kako to izgleda korišćenjem Hive upitnog jezika. U prvoj ovoj liniji on će da kreira neku tabelu koja se zove records i koja ima praktično iste kolone kao što je imala i malo pre tabelu u onom prethodnom primjeru. I kaže da će ovdje sve vrednosti, odnosno da će redovi biti, polja u redu biti razdvojena ovim tabelima. Ovo je inače sad row format je nešto što je sada karakteristično za Hive, a inače se ne koristi u SQL-u standardu. U drugom koraku se radi učitavanje podataka u tu tabelu koja je prethodno kreirana. Pa isto kao što ste videli malo preko onog pig jezika i ovdje mu sada samo prosledite putanjem gde se nalaze svi ti podaci ulazni i na osnovu toga znači on čita podatke i ubacuje ih u onu tabelu koja je prethodno gore kreirana. U trećem koraku radi isto što je malo pre pig, znači prolazi kroz sve te rekorde koje smo ubacili. Isti je uslov, proverava da li je temperatura različita od 999, proverava da li quality uzima vrednosti iz ovog opsega koji je ovdje definisan, izvrši grupisanje, ovo je baš isto kao u SQL-u, znači izvršava grupisanje svih tih rekorda po godini i gore u selectu šta će mi vratiti. Znači on će mi u selectu stvari mi prikazuje određene podatke, znači reći će izvuci mi, odnosno prikaže svaku godinu koja se javljala u tim rekordima i za svaku godinu prikaže mi maksimalnu temperaturu. Pa će on tako ispisati, kaže 2012. maksimalna temperatura je bila ta, 2011. ta i tako dalje, na osnovu svih ulaznih podataka koje je dobio. Znači tu će da izvrši celu tu obradu. Ovdje su sada samo data poređenja opet između Hive jezika i SQL-a. Znači on primenjuje SQL 22 standard, ali rekli smo ne u potpunosti, nego samo neke delove njegove primenjuje. Dolazimo do onog treće tehnologije koju smo tamo pomenuli, to je HBase, koji sad radi nad Hadoopovim file sistemom. Pošto su podaci distribuirani, odnosno pošto su izdeljeni po više nodova, ono što on koristi za očuvanje konzistentnosti baze, odnosno za konzistentnosti podataka, jeste zub kit. Sad šta je poenta? Inače, relacione baze moraju da, kako bih rekla, znači imamo spisak nekih pravila koje moraju biti zadovoljena da bi uopšte se konzistentnost baze očuvala i da bi podaci bili dostupni. Ukoliko se izvrši neko ažuriranje, znači zamislite sada da imamo klasičnu relacionu bazu, ukoliko hoćemo da izvršimo ažuriranje, a podaci su podeljeni recimo po različitim nodovima, rezultat izvršavanja tog ažuriranja, odnosno te izmene nad bazom, će biti vidljiv tek kada se izvrši ažuriranje nad svim nodovima. Odnosno, ako ja kažem update neki, izvršim neku izmenu podatka, ona će biti dostupna korisniku tek kada se prođe kroz sve nodove i svuda se izvrši ažuriranje. Kod HBase-a, znači to sada funkcioniše malo drugačije, pošto su podaci distribuirani, pošto ih ima mnogo, on ne insistira na tome.
Znači, on će dozvoliti da, čak ako su podeljeni na više nodova, izvrši se neko ažuriranje. Ti podaci, odnosno te izmene će korisniku biti vidljive, čak iako on nije prošao kroz sve nodove i nije izvršio tu izmenu. Nije praktično radio na kraju onaj commit nad svim nodovima, nego će, znači, pre nego što bude kompletno izvršena izmena, te izmene biti